Good afternoon, everybody. Afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine. I'm fine, ma'am. Alhamdulillah, all of Very you are good. fine. Fine, thank you. Okay. Have you lunch or makan siang today? Yes, I have. Sudah. Okay, Alhamdulillah. Yeah, okay. Today is your English lesson or your English class, and here I would like to explain about descriptive text, yeah. And before it, come on, we pray to our God. And I would like one of you to become a leader to get for praying, to give praying. Ya, salah satu memimpin berdoa siapa? Karena ini 10 kelas ya. Kelas 1. Leadernya siapa? 10A? Leadernya siapa? 10A? Who is the leader? Halo. Tidak ada ya, sudah Ibu aja yang memimpin ya. Oh ya, ini Mas Afetsin ya. You as a leader to lead for praying, okay? Yeah, ma'am. Okay, yeah. All of you? Are you ready to pray now? Yeah, come on, please. Ya, sebelum memulai kegiatan daripada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Thank you, Afetsin. Yeah. Okay, dear. Before I explain about material, first I would like to remind you, yeah. Although you stay at home, you must study hard, yeah. And you must protect yourself during pandemic, yeah. We must keep your health if you go away, yeah. And then washing your hand with the soap after you touch something, or washing your hand before you get meal, okay? Ya, jadi harus selalu mentaati protokol kesehatan ya, Nak ya. Ya, meskipun di rumah kalian harus belajar sungguh-sungguh ya, karena ini berkompetisi ya, dunia kompetisi Anda harus belajar. Okay, dia like last week, ma'am would like to explain about descriptive text, yeah. Maybe last week, ma'am give you describing people, yeah. Yeah, do you still remember all? Hello, do you still remember all? Masih ingat? Okay, yeah. Have you ever described someone? Have you ever described someone? Yes, ma'am. Ya, okay ya, Yes, pernah ya describe someone. Maybe you can describe your friends, your mother, your father, ya, your neighbor around you. Ya, okay. Bisa dibuka, Mas. Today I would like to explain about describing place ya. Ya, kalau minggu kemarin kita menerangkan tentang mendeskripsikan orang. Sekarang kita menerangkan tentang mendeskripsikan sesuatu. Ya, tapi mem di sini memilihnya spot tourist destination ya. Jadi tempat-tempat wisata yang terkenal ya, yang di lingkungan kita ya, di seluruh dunia, nanti bisa mem tampilkan. Next. Okay, look at this picture. Look at this picture. Ya. Di sini ada question ya, ada pertanyaan pemantik, namanya pertanyaan pemantik ini. Okay, have you ever been there? Oh, before it, what picture that you see? Anda melihat apa itu?
Prambanan Temple. Okay. Okay. Do you ever go there? Do you ever go Yes, to? I've been there. Okay. Okay. Next, what do you think about this place? What do you think about this place? The biggest Hindu temple in Indonesia. Beautiful. In this temple. Okay. Next. There are many tourists in Prambanan Temple. Mm-hmm. Yeah. Next. There is a wonderful view. Wonderful view. Yes, wonderful view. Okay. Can you describe based on the picture that you see? It is wonderful view. It is wonderful temple. Is it one of the 7 wonders in the woods? No. Bukan ya, bukan termasuk 7 keajaiban dunia kan? No. Bukan. Oke, iya. Where did Prambanan Temple stay? In Yogyakarta. Are you sure? In Prambanan Klaten. itu Yogyakarta? In Prambanan, Klaten. Klaten. Prambanan itu Klaten apa Yogyakarta ya? Klaten, ma'am. Oh, Klaten. Oh ya. Bisa orang menyebut Klaten. Ya, lebih terkenal Prambanan daripada Klaten ya. Ya, orang sana itu oh Klaten itu mana nggak tahu, tapi kalau Prambanan tahu. Because of this temple ya. Oke, oke, next. Oke, yeah, I have a picture. Yeah, do you ever see this picture? What come to your mind after seeing the picture? That come to my Beautiful mind place. after seeing the picture are wonderful view. The view, yes. Water is land, Mm-mm. and the color of water is blue. Yeah, the color is blue. Yeah. Have you ever go there? Ini kurang go ya. Have you ever go there? No, I never go there. I have never been. Okay. What is in your mind? Ini apa ini? Where is it exactly? In Papua, In West Papua. Papua. Oke. Apa itu? Itu apa ya? Gambar apa itu? Raja Ampat. Es krim. Oh, Raja Ampat ya. Raja Ampat. Raja Ampat. How many islands are there? Ada berapa pulau ya di sana itu ya? Banyak sekali ya. Kayak So many gundukan, pulau. tumpeng ya. How many? Yeah. Maybe if you have go there, you can mention many islands that stay there. Ya. Iya. Oke, next. Ya. Jadi itu Raja Ampat ya. Ya. Next. Yeah, here, ma'am, explain about descriptive text. Yeah, what is descriptive text? Descriptive text is a kind of text that contains descriptions of an object, person, or a place with a purpose of describing. Jadi teks deskripsi ini yaitu jenis teks ya yang menerangkan suatu gambaran ya. Atau menggambarkan sesuatu objek ya, like a picture that you enjoy, and then a person ya, and then place with a purpose of describing, dengan tujuan tertentu yang diterangkan. This kind of text mostly written in present tense unless the object or person does not exist anymore. Present tense. What is present tense in your mind? Present tense apa mana? Do you ever listen present tense? Keadaan saat ini. Kegiatan saat ini. Ya, okay. There are 2 kinds of present tense ya. There are verbal and nominal present tense. Okay, next. Nah, what is the social function? Apa tujuan teks deskriptif ini? Ya, to describe. Ya, untuk menggambarkan a particular person, place, or thing. Ya, jadi untuk menerangkan seseorang, tempat, atau sesuatu itu
rinci ya, itu tujuannya itu to describe. Oke, next Mas. Other like other texts in descriptive text have generic structure and linked features. In generic structure here have identification and description. What is identification? Yeah, in this paragraph, in the first paragraph, yeah, maybe usually the writer is introduce a person, object, or place that the writer wants to talk about. Ya, jadi dalam di paragraf pertama ini itu penulis itu biasanya memperkenalkan orang ya yang kita deskripsikan atau objek yang kita deskripsikan, tempat ya yang kita deskripsikan dan apa yang akan kita bicarakan. Kemudian description dari in the next paragraph di sini di paragraf berikutnya ya 2, 3 dan seterusnya. Di sini the writer will give description toward a topic as clear as the writer could possibly give. In descriptive text, the writer usually put the personal opinion about the object being described. Jadi untuk tahapan berikutnya atau paragraf berikutnya mengenai deskripsi, apa yang akan kita deskripsikan secara detail ya. Kalau hari ini yang kita bahas mengenai spot tempat ya, tempat-tempat wisata ya, itu tentang tempat wisata yang akan kita terangkan, kita bicarakan tentang orang ya, kita tentunya akan melihat orang itu bagaimana karakternya, performanya ya dan sebagainya. Next. Significant lexicogrammatical features ya, di sini deskripsikan ya, use attribute and identifying process. Ada proses di paragraf-paragraf berikutnya. Use the simple present tense. Simple present tense ini include in language features-nya nantinya ya. Ada verbal and nominal ya. Verbal here is use the first verb, and then if you use nominal we use to be, is, am, are. After that, we can use adjective to describe something, to describe someone, and to describe a place. Okay. And then language feature atau ciri kebahasaan ya, ciri kebahasaan itu ada certain noun ya. Certain noun itu kata benda tertentu, nanti apa yang akan kita deskripsikan. Kalau orang ya orang begitu ya. Kemudian kalau kita ingin mendeskripsikan benda ya bendanya itu namanya certain noun. Contohnya nanti yang akan kita bahas mengenai Komodo ya, tentang Komodo Islands ya, Komodo Islands. Nanti yang akan kita tonjolkan certain noun-nya ya mengenai Komodo Island itu. Certain noun itu tergantung apa yang akan kita deskripsikan. And then detail noun phrase to give information about subject ya. Yang namanya phrase itu adalah gabungan ya, jadi lebih dari satu. Contohnya di sini adalah it was a large open roundabout, the most beautiful places in Indonesia. Contohnya tadi Anda mendeskripsikan apa tadi? Prambanan ya. Prambanan is the most beautiful temple in Indonesia. Itu bisa. Jadi the most beautiful places itu merupakan noun phrase. And then various adjective for describing, numbering, classifying ya. Nah, jadi untuk mendeskripsikan di sini kita menggunakan kata sifat tertentu ya. Tergantung apa yang kita lihat ya. Apa yang kita gambarkan ya, karena describe di sini kita menggambarkan sesuatu ya, bisa orang, bisa tempat ya, bisa benda, bisa kita mendeskripsikan
binatang juga bisa. Ya. After that, we followed by relating verb to give information about the subject. Ya, kita di sini menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja kita tidak hanya menggunakan verb, tapi kita bisa menggunakan auxiliary ya untuk menggantikan verb sendiri. Bisa menggunakan is, bisa menggunakan am, bisa menggunakan are. After that, we followed by adjective. Ya. Kemudian verb yang kita gunakan untuk mendeskripsikan itu menggunakan past verb. After that, thinking verb. Nah, thinking verb ini related with I think, ya, I suppose, kemudian I believe, ya, itu artinya kata kerja yang merupakan suatu pemikiran ya. Saya pikir, ya, saya kira, begitu ya. Kita menggunakan itu. Jadi ciri-ciri kebahasaan untuk mendeskripsikan suatu benda itu, saya kira ini merupakan tempat yang sangat bagus ya. I think, ya, I suppose, I believe, ya, kata-kata believe, think, and suppose itu adalah thinking verb. And then, ya, gimana nak? After that, action verb ya. Action verb itu adalah kata kerja ya. Ya, I ever go to Ramadan Temple by motorcycle. I ever go to Raja Ampat ya. Kata go di sini merupakan action verb, kata kerja bertindak ya, melakukan sesuatu ya. Kemudian many visitor pay a ticket with high price ya. Jadi kalau Anda mengunjungi tempat-tempat wisata, Anda pay, membayar tiket ya. Kata pay di sini adalah action verb-nya. After that, we followed by present tense. Ya, present tense ya. Anda sudah paham tadi ya. Talk about the habitual action ya, atau merupakan suatu kejadian yang terus-menerus kita lakukan, merupakan suatu kebiasaan ya. Kebiasaan kita pergi ke sekolah, kita belajar ya, kita merangkum, kita membaca ya, itu merupakan suatu habitual action in your life. Okay, next. Nah, in this chapter ini tambahan ya. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu itu kita bisa menggunakan preposition of place ya, preposisi, ada on, ada on, ada under, ada between, etc. And then degrees of comparison itu adalah tingkat perbandingan. Jadi tingkat perbandingan itu yang kita bandingkan adalah adjektifnya ya, adjektif. Contohnya Borobudur Temple is larger temple than Ramadan Temple. Jadi larger, lebih besar daripada. Nah, ini adalah degrees of comparison. Nanti yang akan kita bandingkan adalah sifatnya. And then adverbial phrase tadi frase yang sudah saya terangkan, and then participle phrase frase tertentu, kemudian compound adjective kata kerja kata sifat ya yang bisa kita hubungkan dengan kata sifat yang lain. And then ada grammar fokus, grammarnya di sini ya mengenai struktur yang kita terapkan untuk mendeskripsikan sesuatu. Kita di sini menggunakan present tense ya, grammar fokusnya. And then writing descriptive text, nanti di akhir pertemuan ini nanti akan ada tugas Anda mendeskripsikan or analyze text that I'm given. Okay, next. Grammar fokus ya, di sini juga dimunculkan ya. The usage of be, penggunaan to be. Ya, for example here, to be held by complement. The complement can be adjective and adverb of place. Nah, di sini be yang kita gunakan adalah apa nak? What to be that we apply here? What to be that we apply in this sentence? Is ya. Nah, kebetulan di sini
adalah kita menerapkan pasif, kalimat pasif. Be followed by that verb, followed ya di sini ya. Kemudian to have is followed by noun or noun phrase. For example, has is for singular ya, jadi has itu dipakai untuk tunggal ya, tunggal. For example, apa? The student has a new book. Student just one. Nah. Oh, here we can use have, ya, have for plural. Plural itu more than one. For example, students have a good teacher. Umpamanya seperti itu ya. Ya, di sini kita bisa menggunakan have itu untuk subjek jamak, sedangkan has untuk subjek tunggal ya. Maybe at junior school your English teacher has explained it. Okay, next. Preposition place ya, a preposition link noun, pronoun, and phrase to other words in a sentence. Ini sebagai pengembangannya karena kita nanti menerangkan suatu tempat, maka kita juga akan melihat bagaimana letak cara menerapkan posisi preposisi ini. Next. Nah, jenis-jenis preposisi di sini adalah in, at, ya, nanti masih banyak lagi. Usage penggunaannya, ya, untuk room, building, street, book, paper, car, taxi, picture, words. Nah, for example, in the bedroom, in the book, in the taxi, in the words, ya, jadi in di sini berada di, ya, di dalam, gitu ya. And then at. Nah, at ini digunakan untuk bisa next to itu bersebelahan, tetangga juga bisa ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu artinya bisa banyak ya. By an object, bisa at for table ya, untuk for events, place where you are to do something. For example here at the door, at the table, at the concerts, and the cinema. Jadi penggunaannya preposisi ini sudah ada penggunaan masing-masing yang cocok. Next. Continue the preposition that can be apply to write description. Ada on ya, di sini ada on, by, next, to, beside, under, below ya. You can read yourself. Bisa dibaca sendiri ya. Di situ on itu on the picture, ya, di atas ya, on the table, on the left, di sisi kiri, on the right side ya, di sisi kanan. Then ada by ya, ada next to. Ini next to ya, bukan next sendiri itu sendiri ya, next to ya. Sebelahnya. Next to itu bisa berikutnya ya, berikutnya. And then beside ya, beside. And then the usage of under ya, di sini the ground ya, di sini di bawah ya. Di bawah itu bisa digunakan untuk on the ground ya, lower than something else. For example here, the bag is under the table. Next, below ya, di sini ada below. Lower than something else but above ground. The fish are below the surface ya. Below itu kot ya. Masih ada lagi di sini macam-macamnya. Nah, banyak lagi, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada over, to, into, toward, onto, from ya. Usage-nya sudah ada di sini. And then example-nya juga ada ya, over. Over itu maknanya banyak. Kalau kita sudah dimasukkan ke frasa juga bisa berbeda makna begitu ya. To ya, di sini go to bed ya, go to the cinema ya. Dan into ya, into itu kita bisa masuk ke dalam ya, enter the room, enter the building ya. Nah, di sini ada contohnya go into the kitchen. Toward ya, toward itu menuju ke arah ya, movement in the direction of something ya, kita menuju ke arah ya. Go 5 steps towards
the house. And then on to. Usage-nya movement to top of something ya, onto tuh jadi menduduki topnya, onto the top ya. Job onto ya, biasanya langsung arahnya ke atas. And then from ya, from dari ya, in the sense of where from atau flower from the garden. From ya, Anda sudah tahu ya artinya dari. Nah, degree of comparison itu adalah tingkat perbandingan. Ya, tadi saya sudah mengasih contoh ya. Borobudur Temple is bigger than Prambanan Temple. Or Borobudur Temple is the biggest temple. Borobudur is the biggest temple in the world. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Positif itu kita membandingkan yang sama, ya, membandingkan yang sama. Sama big, ya, tall, long, beautiful, interesting, good, bad, little. Kemudian kalau kita membandingkan 2, ya, kita menggunakan penambahan kata er. If the syllabus here just one. Jadi kalau hanya 1 kata, kita menggunakan er ya. Big, bigger, tall, taller, long, longer. Ya. Different if we use beautiful. Beautiful here have 3. Beautiful have 3 syllables, ya. Interesting, more 3 syllables here. We use more, ya. More beautiful, more interesting, begitu, ya. Kemudian kalau good menjadi better, bad, worse, little, less itu merupakan suatu irregular adjective. Jadi irregular itu not only to verb, but also we can use to compare the adjective. Ya. Kemudian superlatif itu adalah perbandingan yang paling. Jadi Borobudur is the biggest temple in the world. Jadi Borobudur itu adalah merupakan candi yang paling besar ya. Kita menggunakan the biggest, ya. Kita tambahkan the biggest. Kemudian paling tinggi the tallest. Paling panjang longest. Nah, if we have 3 or more 3 adjective, we use the most beautiful, the most interesting, begitu. And then if we use irregular adjective, good become better, become the best, bad, worse, the worst, leader, less, the least, like this. Any question? Ada pertanyaan, Nak? Halo. Halo, jangan tidur. Ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa yang mau tanya setelah ini, setelah Ibu menerangkan berbagai hal? Belum, Mem. Oh, belum ya. Oke. Next. Nah, here we use adverbial phrase. Ya, tadi kita juga menggunakan frase. Frase itu apa, Nak? Frase itu apa? Tadi Mem sudah menerangkan. Frase itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia apa frase itu? Bahasa Inggrisnya phrase. Gabungan kata. Ya, gabungan kata ya. Jadi kata yang lebih dari satu yang mempunyai makna baru itu adalah phrase ya, frase. Nah, di sini ada frase yang menunjukkan ke tempat, ke waktu ya. Adverbial of time. Ada for, ada for sejak, ada since, ada in, on, by, during, ya. Nah, next. And then adverbial of place. Nah, kita bisa menggunakan adverbial of place. Contohnya in, near, long, at, on, ya, ya. You couldn't park
anywhere near the place. Kata near the place, ya near the place itu merupakan suatu phrase, ya. Kita mengacunya ke tempat. Kalau tadi in a minute itu frase yang mengacunya ke waktu. Next. Ya, contohnya tadi ya. The present participle can be used to replace clause in the active voice. Nah, visitor coming to Borobudur increase 25%. Ya, di sini kita menggunakan coming to Borobudur merupakan suatu phrase participle. Itu adalah apa tuh phrase participle? Participle itu adalah inform, ya. Inform itu adalah kata kerja yang berbentuk ing. After that, be followed by karena di sini tempat, ya kita to Borobudur. Next. And then contohnya the past participle can be used to replace relative clause and the passive voice. Nah, kalau tadi kita menggunakan aktif, kita menggunakan pasif, ya. Pasif itu kalimat pasif, ya, dengan menggunakan rumus be followed by that verb. Nah, di sini langsung kita without be, tapi sudah mempunyai makna, ya. The Thames River situated between East London and West London flow into the sea, ya. Situated di sini sudah mewakili kalimat pasif. Next. And then compound adjective di sini the building opposite the bank is, ya, ini bisa dibaca sendiri aja ya. Ini sebagai pelengkapnya. Next. Langsung aja ke teks. Nah, writing a descriptive text, ya, writing a descriptive text first, ya, in the first paragraph, begin your descriptive with the identification. Ya, di identifikasi di sini Anda harus memperkenalkan apa, nama, lokasinya, ya, kemudian kata kerja yang digunakan. Kemudian tenses, present tense, or adjective, ya, adjective itu selalu digunakan karena to describe someone, to describe something, to describe place, we use adjective. After that, to paragraph 2, 3, 4, and etc. Ya, we can describe. Nah, di sini kita paragraf berikutnya kita menerangkan tempat itu secara detail. Jadi mentioning part of place, quality of the place, make a comparison with others, characteristic of the place, and add some additional information. Maksudnya begini. Jadi paragraf 1 tadi Anda introducing dulu, ya, memperkenalkan tempat di mana letaknya. Ya, mungkin namanya apa, lokasinya di mana. Nah, kemudian paragraf berikutnya 2, 3, 4 selanjutnya di sini Anda mendeskripsikan secara detail bagian per bagian. Ya, jadi apa yang akan Anda terangkan nanti, ya. Anda bisa menggunakan make a comparison with other. Bisa menggunakan perbandingan tadi, ya. Degrees of comparison-nya tadi. Karakteristiknya tempat itu, dan bisa kita enlarge your information, ya, bisa kita kembangkan informasi-informasi yang lain. Next. Nah, here ma'am have text, ya. I would like someone of you read this text, ya. Who wants you read this text in the first paragraph? Zakia? Oh ya, Zabrina? Zabrina from kelas berapa ya, Zabrina? I'm from X10E. Okay, Zabrina, read this text on the first paragraph. Zabrina, ya, oke, Zabrina, Alfi.
Komodo Island is a Island. I'm sorry, islands. Komodo Island is located between Sumbawa and Flores along western Nusa Tenggara Timur and is popular for the presence of giant monitor lizard known as Komodo dragons. The island is arid, rugged and barren and form a part of the Komodo National Park and Marine Reserve area. Few prove that it is inarguably among the most beautiful places in Indonesia. Okay, stop. Okay, ya Brina. Do you find adjective in this paragraph? Do you find adjective in this paragraph? Yeah, Miss. Yeah, okay. Mention it. Inner presence is located. Kata sifatnya mana yang bisa Anda temukan? Kata sifat Kata sifat. Inarguably arid, rugged, and barren, and forms a part of the Komodo National Park and Marine Reserve. Ya, nggak usah panjang-panjang ya. Ya, arid, rugged, ya, birds, and then maybe others. Yang lain mungkin bisa ditemukan mungkin. Ya sudah, mungkin yang lain ya. Inarguably. Yeah, okay. Maybe other student wants you find adjective in this paragraph. Siapa yang ingin menemukan kata sifat lagi dalam paragraf ini? Syafira? Safira 10A? Oke, Yeah, Syafira. Miss. Ya. Most beautiful places. Most beautiful places, yes right. The most beautiful places itu termasuk perbandingan tingkat apa itu? Superlatif, Miss. Yes right. Superlatif ya, jadi perbandingan yang paling ya. Ya betul ya. Oke, next. Lanjutnya ini next paragraph will be read by siapa yang ingin aja nanti kalau mem tunjuk. Dini Indrianti 10F. Yes. Iya, oke. Dini, oke. The best time to visit the park is during the dry season, which runs from April to December. Besides the spotting and endangered Komodo dragons, a range of active park such as scuba, kayaking, diving, trekking, or the guided island tours. Okay. Okay, stop up to here. Okay, Dini, can you find tenses that we apply here? Tenses kata kerja aja sekarang, kata kerja. What verb that we apply in the second paragraph? Kata kerja yang kita terapkan di situ apa? Visit. Oke, visit ya. Ya, visit. Apa? France ya. Ya, oke. Next maybe. Kata kerja yang lain? Kayaking, trekking. Pardon? Speak up your voice, please. Speak up your voice. Diving, Oh, trekking, or the Quiet Island stores. yeah. Okay. Yeah, thanks for your answer. Others,
Yang lain, all of you ya. Can you find passive voice? Can you find passive voice from the first and the second paragraph? Passive voice, maybe you understand about passive voice pattern ya. Be after that be followed by that verb. Apakah ada yang menemukan kalimat pasif pada paragraf pertama dan paragraf kedua? Yang lain coba. Safia. Safia 10A. Ya, Safia. A range of activities can be enjoyed at the Komodo National Park. Yeah, it is right. Just one from the first Yes, paragraph, yes. maybe you can find. Can you find from the first paragraph? Atau yang lain ya sudah. Thanks Safia. Gilang mungkin ya, Gilang 10 apa ini? Gilang wants to answer my questions. Gilang, halo. Gilangnya hilang. Ya. Oh ya, yang lain mungkin. Syarah. Ya, Ya. oke. Sarah itu 10. Ah, ya. 10 C, Miss. Hah? C. 10, ya. Oh Ya. ya. Tensi ya. The 10th grade C. Saya. Komodo Can you Island find- is Island is located between Sumbawa and Flores along western Nusa Tenggara Timur and is popular. Yang Komodo Island is located between Sumbawa and Flores, Miss. Oke, Nadia, ya betul sekali ya. Jadi Komodo Islands is located between. Komodo Island here is subject, and then is here is to be. After that be followed by located, itu adalah that verb ya, kata kerja bentuk ketiga. Ya, betul Nadia ya tadi ya. Oke, next bacaan. Nah, sekarang coba look at this pictures, ya. Write down 5 words to describe the picture. There are many words that can you choose, just 5 words. Yang mengacu kepada gambar ini apa saja yang bisa kita ungkapkan di sini dengan kata-kata yang Mem terapkan itu, yang Mem sediakan, maaf. Ada yang mau jawab? Orisa? Raise your hand to answer. Kira-kira apa yang cocok? Kata-kata sifat atau kata benda yang cocok itu apa? White, blue, beautiful, treasures, Komodo Islands, wonderful view, lake, manifestation. Jagia. Oke, Jagia from 10H. Ya. Oke, Jagia. Jagia lagi ya, Jagia tadi sudah ya. Gak apa-apa. Ya. The Mention. most beautiful place, maybe. The most beautiful White, place. bisa kita menggunakan kata white, bisa untuk mendeskripsikan gambar ini. White, oh white. Apa white? I don't know. White, luas ya. And then blue, can you describe by blue? The Saya? blue air. Oh ya, blue apa? Di sini yang blue-nya apa? Yang blue apa? Sea, maybe. You. Water. Water. Blue water. And Yes. beautiful view. Beautiful view. Yes. Itu apa ya? Itu laut mana ya itu ya? Komodo Island. Ya, Komodo Island. Ya. And then apa lagi ya yang bisa Anda terapkan?
The large lake. Large. Oh, Like. lake. Lake. Apa ya? Lake. Danau. Ini kalau Itu danau bukan. Untuk video deh. Ada full view ya, bisa ya? Ya, oke, next. Lagi, Mas. Next. Nah, berikutnya di sini, ma'am have one text, ya. Please you read it yourself and find, ya, temukan. Ini tugas ya, tugasnya. Ini tugasnya. Read this text, ya, and comprehend this text. After that, you find generic structure and language features. Ya, in language feature here consists of noun tadi ya, kemudian ada adjective, ada present tense ya tadi ya, gitu ya nak ya, gitu ya. Nanti bisa dikirimkan ke Google Classroom ya. Ini nanti juga bisa saya share di link Anda ya. Oke, I think it is enough. And before we close this meeting, any question? Ada pertanyaan, Nak? Permisi, Bu. Oh ya, Mas apa ini? Tadi anak Mas. saya dari kelas 10H izin bertanya, Bu. Oh, nggih. Mas siapa? Tadi tugasnya Oh, tugasnya. Oh, ya. Tugasnya listen carefully. Read this text. Ya, read this text. Ya. Comprehend this text. Then find generic structure. Generic structure and language features. Jadi kita mencari generic structure-nya sudah ada di sini, identification and description ya. Nah, and then you find language features. Language features-nya kan banyak sekali tuh tadi. Oh, ada kata sifatnya apa, kemudian kata kerja yang digunakan kata apa, ya, tense yang digunakan apa, ya. Nanti bisa Ibu share gitu. Ya, Mas. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah puas dengan jawaban? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi Ibu menyimpulkan ya, kita menyimpulkan bahwa descriptive text merupakan teks yang merupakan deskripsi. Kita bisa mendeskripsikan sesuatu. Bisa kita mendeskripsikan benda, bisa orang ya. Kemudian di dalam descriptive text ini kita terdiri dari generic structure and language features. Generic structure ada identification and description. In identification here, di sini Anda memperkenalkan benda yang akan diterangkan. Ya, di mana letaknya, mungkin ya tahun berapa gitu. Kemudian diikuti paragraf berikutnya ada description. Apa yang ada dalam description ini? Kita menerangkan atau mendeskripsikan benda atau hal itu secara detail. Gitu. Ya, ini kesimpulannya itu. Ya. Any question? Kalau sudah tidak ada, ya sudah. Kamu sudah habis belum, Mas? Oh, masih 2 menit. 2 jam. Oh, sampai jam 2. Oh ya, ini masih 15 menit ya. Ini kita nyicil ya. Ini identification deskriptif mengenai apa ini? Aku yo loh. Jangan gitu, belum selesai nih. Ya, ini mengenai universitas di Australia ya. Nah, ini dalam identification ini apa yang kita temukan di sini? Ya, yang kita temukan di sini itu
pertanyaan ya, pertanyaan ini. Siapa yang bisa menjawab nanti? From this text, ya, by title Macquarie University, ya, identification di sini kita memperkenalkan tentang apa di sini? Universitas di Australia. Nah, can you find present tense? Ya, apakah Anda bisa menemukan present tense di sini? Siapa yang bisa? Raise your hand to answer. Safa? Safa? What's the answer? Kok hilang? Others? Ya, klien. You can raise your hand to answer. Can you find present tense in identification? Present tense-nya mana ya kira-kira, Nak? Kenapa kok tidak dijawab? Jagia ingin menjawab lagi? Silakan. Belum nemu, Mem. Oh, belum menemukan. Oh ya, dibaca lagi. Tadi saya terangkan ya, present tense itu present tense here have two form. Ada 2 bentuk. Ya. First, present tense by using verb, ya, atau verbal. Patternnya subject be followed by first verb, ya. And here we can use first verb as, ya, like if the subject here is singular, for example, student studies hard. Student just one, ya. Atau Tono aja. Tono studies hard. Oh, Sabrina. Oke, Sabrina. Ya, oke, Sabrina. It celebrates its 40th anniversary. Oke, it is right. Ya. Here we use verbal or nominal present tense. Nominal, singular present, singular plural. Ya, it is right. Ya, di sini kita menggunakan noun. Ya, kita menggunakan is. Yes, it is right. Sabrina. Ya, oke. Next, in description here consists of 5, ya, 5 paragraph. In the first paragraph here, ya, what can you find? Apa yang bisa Anda temukan di sini? Can you find passive sentence? Pasif, kalimat pasif mana? Kalimat pasif. Saya, Mem. Siapa yang belum? Siapa? Give chance to others. Berilah kesempatan yang lain. Siapa yang belum? Saya, Mem. Oke, Mbak siapa? Saya. Oh, Ilham. Oh, Ilham dulu. Oke, Ilham dari 10. 10 C. D. C. Ya, oke, Ilham. Ya, Ilham. Oke. The voice-nya, the university is located the north right Greenfield Sydney. Ya. Yang saya temukan itu. Just one. Others? I think not just one sentence that apply passive sentence. Masih ada lagi, Mas. Masih ada lagi, mungkin kalimat keberapa? Coba dibaca semuanya. The university is located after growing university. Belum nemu. Ya, lagi? Ketemu lagi? Belum. Oh, belum. Kayaknya, Mem. Sabrina? Oke, Sabrina ini aktif ini. 10E. Ayo Sabrina, ayo. Mau mencoba, Miss. Ya, ditemukan. Was a rural
retreat on the city fringe, but today the campus and its surroundings have evolved beyond recognition. Yang was a rural retreat itu bukan ini. Was. Oh, bukan. Jadi kalimat pasif itu be diikuti verb 3. Be di sini bisa SMR, bisa was were, bisa kita menggunakan being ya, juga bisa ya. Kita bisa menggunakan has been followed by that verb juga bisa. Contohnya ya di sini ya kalimat yang ini, the dot right district has grown. Has grown. Apa yang Anda temukan lagi selain itu? Ini adjective coba. Adjective. Can you find adjective word in the first paragraph? Ada kata sifatnya enggak? Nah, itu. Large. Ya, oke, large. Tadi siapa nih yang mengungkapkan? Novia? Zabrina, Miss. Zabrina lagi, ya, large, ya. You can find on first paragraph, second on third of fourth paragraph. Bisa Anda temukan di mana tuh? Tadi Anda menemukan kata sifatnya di paragraf berapa? Paragraf pertama. Oh iya, paragraf pertama. Oke, next. In the second paragraph. In the second paragraph, please you read, comprehend, and analyze this sentence. Can you find present tense? Can you find present tense? Can you find passive voice? Can you find adjective? Banyak sekali nih. Apakah ada kata kalimat pasif? Apakah ada kata sifat? Apakah ada apa tadi? Adjektif? Oh maaf, adjektif juga kata sifat ya. Apakah ada passive voice? Apakah ada present tense? Apakah ada adjektif? Ayo yang lain jangan tidur ya. Novia, ya Novia. Novia lagi ya, Novia. Saya menemukan passive voice, ma'am. Oke, yes, speak up. Diungkapkan. This emphasis on the importance of landscape has created image of Macquarie as a place that members of the university are most likely to pleasurably recall it. Yang kata has created, ma'am. Oh ya, mungkin tadi mem salah ya. Saat menerangkan has grown tadi salah ya. Itu maaf, itu bukan pasif ya, itu namanya present perfect tense ya. Itu namanya present perfect tense. Nah, maaf ya. Jadi yang ground bentuk ketiga yang diikuti has atau have itu adalah present perfect tense, bukan pasif. Ya, maaf tadi ada salah ya tadi ya. Yang lain mungkin bisa ditemukan can be fraud. Itu termasuk bukan? Saya panjang sekarang. Can be fraud itu termasuk pasif bukan? Termasuk. Termasuk. Iya. What part of speak of fraud? Jenis katanya fraud itu apa? Fraud itu jenis kata kerja atau kata sifat? Kata Kerja. Artinya apa dulu fraud? Membangga. Membanggakan itu kata kerja atau kata sifat? sifat. Itu kata sifat. Nah, ya, jadi meskipun ada be-nya, karena itu mengganti to be, diikuti kata sifat. Ya.
Present tense, can you find present tense? Present tense ada nggak? Nggak ada. Selanjutnya sekarang. In the third paragraph. Ya, in the third paragraph. One Read, of the comprehend. Ya, siapa tadi? Zakia lagi ya. What do you find? What do you find? In the third paragraph or second paragraph? Second or third? Second paragraph or third paragraph? I asked you second or third, ma'am. Oh ya, third ya. Apa? Apa yang bisa Anda temukan di situ? Kata sifatnya apa? Maaf, ma'am. Saya menemukannya di second paragraph. Di second paragraph, ya. Apa? Speak up your answer. Apa? Macquarie can be proud of the careful planning that returns and arrange the university most attractive natural features. Kata apa? Oh, Atraktif ya. Iya, it is right. Atraktif ya. Di sini kita menggunakan kata most ya. Itu perbandingan apa nak tadi nak? Termasuk perbandingan apa nak? superlatif. Superlatif, ya betul sekali ya. Oke. Can you find in the third paragraph? Present tense, passive or adjective? Gak ada. Next, in the last paragraph. In the last paragraph pasti ada itu. Can you find adjective? Can you find adjective? Beautiful. Beautiful. Ya, others? Yang lain? Readily. The most readily accessible. Ya, others? Nah, jadi kalau kita mencari kata sifat, ya, mencari kata sifat itu caranya gini. Depannya ada to be ya, ada to be. To be bisa SMR ya, after that be followed by adjective. Gampang mencari adjective itu. Atau yang depannya ada kata very-nya. Very itu artinya kan sangat. Sangat mesti selalu diikuti kata sifat. Tidak ada sangat bekerja kan nggak ada. Jadi bagaimana cirinya kita mencari kata kerja? Oh, depannya ada to be, ya. Terus depannya ada kata very, ya. Very itu must be followed by adjective. Gitu nak. Any question? Sekarang ini kata benda apa yang bisa Anda temukan di teks ini? Yang termasuk tadi with features pada certain noun. Certain noun itu yang jelas kata kerja, kata benda tertentu yang kita deskripsikan. Apa di sini dalam teks? University. University. Ya, apalagi? Nama itu kan, nama benda itu kan tempat juga bisa toh. Sydney. Sydney, Greenbelt. Macquarie area. Ya, terus apa lagi? Macquarie. The city, ya, city ya. Terus apa lagi? Not. Nah, itu ya. Nah, itu tempat-tempat juga merupakan kata benda itu ya. Ya. Kemudian what verb ya that you find. Kata kerja apa yang bisa Anda temukan di situ? Ground. You can find in the first, second, third, or fourth paragraph. First paragraph. Five paragraph. Okay, read completely.
The Norai district has grown into a district of intensive occupation and called by a vibrant and growing university. Ya, oke. Ya. Eukaliptus itu apa tuh, Nak? Tanaman. Tanaman. Itu termasuk kata benda bukan? Benda. Benda. Eukaliptus itu kan makanannya koala ya. Do you ever listen koala? A special animal from Australia. Australia. Iya. Can you see koala in Indonesia? No. Oh, belum pernah ya? Iya. Oke, saya kira. I think the time is over, and tadi sudah saya simpulkan ya tentang deskripsi teks itu apa ya, tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu. Kemudian di deskripsi teks itu ada generic structure and negative feature. Di generic structure itu secara umum di sini ada identification and description. Kemudian negative feature itu menjadi kebahasaannya. Ya, aku. Ya. Oke. Any question before we left? Tidak ada ya. Oke. Thanks for the time that given to Mom. Udah habis ya Mas ya. And I hope you must be spirit. Ya. You must study hard at home to gain your dream. Okay. And before we left, come on. We pray to our God, and I would like one of you as the leader to lead praying. Siapa? Sarah? Sarah, ayo Sarah. Sarah, ayo memimpin. By using English ya Sarah ya. I can't, Mom. Ya, oke. No, I cannot. Why? Apa? Atau Novia? Halo Novia. No, ma'am, I cannot. Oh, Sabrina. Before we leave Ya. the meeting, let's pray together. Finish. Thank you, Mom. Okay. Thanks for your attention. Thanks for the time that given to Mom. See you. Bye-bye. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome. Apa ini? Kurang apa ini? Thank you, ma'am. You're welcome. Okay.